Enyumresu ya da Awurade ase. Se wa boye ho ban wo de ya kwa asa de ya ba ayeye enka ne din. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yada oba ade na ase. So de akọ, o de asiaba, o de abesi ese ba akofo ni oma. Na wotwe nyina wa boye ho ban ye kasa ni monyam enka no. Yada oba ade na ase bebre. Enne so yada sononko a nyame ahyehye no fefefe de ama ne ma ne atiefuo nyina. Enti no wo a wotie Breast Radio ewo UK ebre na wie duru bre na so se ade Nyankopon asem ebra Nyankopon asem a enkwa wom ema nkwa ema ahoden ebre na so se ade ebra mo enti no yes bra ye be hyase no ye be bompaye ne ye de ho ahye oba ade no nsa nyame a wadi nkunim ena anwumre o maye da wase. Amen. Nyame a yenya wani yenya ade nyina anwumre e kasa aseda ye odea ye da wase Awurade se yade asem obra wo ma atiefo obra asem ebe kan wo man sai Awurade ye soro asem asemi emaje wo man kwa fa asemi so no bi wo haw bi ma na sa bebrasem bi ma fa asemi so na je ne nkwa ma ye hunhumu ntiase bie ya ni bie ya so na Awurade yamfa ntie wasem na daachi bi upie wani monyamu a oma anya yiraba tumi biara onfere wa Awurade a obesoreti e na asem ye de Yesu boje atwifa ne so tumi biara obema ne home so ye bra na se wo Yesu di mu ye domi ahonhomfi ahonbone demons kabre kire wiem atumfo ahonbone gwaragba spiritual weakness spiritual hijackers assignment spirit or quarter spirit Maria spirit the devil palace the devil camp are destroying the name of Jesus. Kristo maunsa so ne nkunidie nya omade ade nyina wiem paya ede na ase ama wasafo eda wase se wadi nkuni wo doba Yesu Kristo di munti amen. Amen. Yeah, evangelist wo hai ya maame wo hai ntino obeto aso no wa maye nyame asem wo Yesu di mu amen. Amen. Yada Yesu Kristo ase se de ya bompa ya wie no minu adofo a wutie me waba so na wa share message na ma wunua esa wo bo ama nyame adwuma ya da ekoso share message ni ya da ema wunua ye be kasa afa abrochire nyame som ho abrochire nyame som Europe nyame som a ko nyina ekoba nyina no bebre nso Kristo ani nyame som ya som se de esi ya da epe enti no ya kasa message ni atuni di Christianity in abroad abrochire nyame som ankasa na koye nsem pi akoye bibia ya da ewo ho abrochire nyame som akoye bibia ya da ewo ho akoye bibia ya da ewo ho timinu ya dofo a wutie me no anche akakra bi na Yesu Kristo ya da eba ne obebu obi a tan se de ni nwuma si ya da etie enti na ya bebre timika san Ghana metima sumi nyame me babrochi abroche de nyame sum ni ha minu ya dofo se nyame sum ni ha kura na wa waji Kristo no una obetimi ya da apiriti una obetimi ama obi ya da asakra obi tiboni mu awa ya da wasakra ti Christianity eni abrochi a so ufri Ghana eba se wo di Christianity ya da eba enti no abrochi nyame sum na nkasa akoye nsem bebre na yare Sodom and Gomorrah obitimi tena ho botene na ibra ema ni yeye ebra no wa shane adaka ni bitimi tena ma ye dai awrade je sa nipa ne nkwa obitimi tena ho ye da ebotene na ibra yare ba bia kuropa a sha wo start free so eye mortar ani lotocha asubi ebitimi tena ebibatima tena mortar ye dai abotene na ibra enti no sa wo wabra bonya ukotena Israel kra na ebesa kukuru aba ukotena Israel obdi opa kotena Nazareth na every day bia ko Jerusalem wabra bonya esuna ti umu na asesa mfiri mu a eden pa sa obetini asakra enti abrotira nya mesom na nkasa no akoya niema ye de ye pe na ye de eye na eba be di nkomo afa abrotira nya mesom ho ye baba din komo ho enti kisa de Kristosom ne hu ne sabia Kristosom eye ewiase nyina no bitimi kasan wu abode nyina ye nyame ma entesa nyame ba ne obi a wodi Awurade asam so o nyame ba ne obi a oya sutie ma Awurade asam
obi a odi awurade ahyade so won dey dey eye nyameba enti no Christianity na nkasa yede akoye nsem bebre enti no ye hwe asem bi wo 1 Peter chapter 2 verse 9 answer na asem ne beba no meni wodi nkombo afa eman bi awurade yede ayi won eman nkasa awurade ayi won na wapa won mo no sa man ne ye obi a wayede waje awurade adi a wabotene ne bra a waje Kristo na yede adi na wabotene ne bra na onu afa ne hunu mu nya da ensi wo bebre di ne hunu mu ya da esuma awurade bitimi ka sa Abraham chantoro wa we chantoro de or the sign Isaac ya da chantoro to onso ba da ebe chabi mini abafo a wutie me ma ye hwe asem bia e wo Bible no obi aye gya wo fa yi ho ano Kristo som no sa wo betimi a som sa wontimi so afirim cause Yesu Kristo kan say wo se wontimi soma wura no bi obedo ba akwa ye dan atan ba akuti sa wo fi se nyame som no wontimi ma me gu Kristo som ani ma se ebia wa ba burochire ebia wo do ho ato aburochire so ebia wo de wan kasa wo de wo ho ayeda ato aburochire so ebia nim se wo ye dan wo tene botene ne bla aso kokuo mu na nim dia wo ye da wo ye enti sa wo chana se Kristo som no ntimi nsoma sori firi ma de wa ye ready nya dan emra ti Kristo som ye oman ye sa man na awurade apa wo no wa pa wo na ye dan e ho ho a wo do mo ye dan e ko heaven unya ready so be kwa heavy agina ntan unya ready a gina ntan mo obi mra ti ya asem bi wo 1 Peter chapter 2 verse 9 was say na mo de mo ya busua wa yi won ya ka say ya busua bi a wo woni dam wo woni kekanye abusua bi a ade we say de eye papa ya fan say nipa wo ye Kristo ni a eye esansa ne boy de eden say na awurade si kali say na awurade si hu say wan kasa no so nani wo say na mo de mo ya busua wa yi won ahena sofukuo oman kronkron oman ya wafa won na ya ne de samon kan de ofre mu free esumu ba ne han a eye wanwan mani yo enkyere mo kan ne na manya mo o say mo kan ne na mo nya oman na afa de mo ya nyakopon man mo manya mo burohunu na afa de mo nya mo burohunu amen. Oti wase Kristo wase wankasa wo ya busua ya de ya yiw enti me nua bafo a wutiem se bia wo ya sofo ana se e bia wo ya dekenesis e bia wo ya soreba ewiase nyina nim se wo nipa we asakra but nyame nim se na awurade si hu fa oso wo ya hena sofo kuo enti obi oba beji Kristo adi bia no wo kan sofo ho beji Kristo adi o fa na bra bom ma wiase ene su boni bebre na edadi ewo abrochire ha sei e bia wo absada wutie me e bia wo Belgium e bia wo US unyame somo nya da enso ani akane na wuntu kwan no na wo soma awurade wo honhom ne nukura mu o se bra ne reba na duru sa no kura sori fo no be sori agya no wo honhom ne nukura mu akane na wo soma awurade all right abrochire wo pa bantino eno be dura blote onyame somo nya dai enso nyame ye hu kura na hu se wo ye dai wo ye hu se ya odisai ye hu esu ada hu a esu ati hu a ye hu sa won sakra ye hu sa won sakra urade hu a wanya dai onhu fase mo ya busua wa ya de wa yi won abusua hu ni da hu ni kekaye eti nyame somo nkasa ye somo na brochire ha no enso urade ani enso urade ani bia bra wutie me nyame soma wo so me nua ba ma nyame soma wo so enso awurade ani esansa wasesa nwuma ye da agu ho so wonya ta mo kra na wo de asua awurade asem na pesa wo de abompa ye mpo eti da bia wo di flesh ye achi da bia wo di honamochi eti sister wutie me bra wutie me nyame soma me nya me ma me wutie nyame soma me nya se wo dware wo ye 8 hours 7 hours kosi ada nyina wo de behwe nyame aso wo de ye adwuma entu ba kwa tena so ndam wo de dia men enti no kwa ye no wo busansa hina sofu preach ya wonim esansa fresh no ya de wo de sia so ndam wo amen wo di ne ho na machi
Tinyanya msom sa wodware was Sunday aduru na wakoye o 7 hours ni 8 hours na wodware ye dey awi akotena Sunday ana kire nyamsom na nyamsom na hin na dadi ayin na maye hu se sister we wasakra ndi yetu kan asem bi e John chapter 10 verse 27 wo se na menwa tie me ne bisasa wo kan nwan ne ho wasi mi nwan tie me ne me na me so mi ni wona mema won dan kwa mi nwan tie me ne onka dwan ne wanti na woda bia wode nsam ye dan eyi ho ano ena wo twa niema a ekoso wa aburotira tan na enwanwa tan ankasa aburotira nya me so nso awurade ani e wasa ye sakra ya dwene ebira duru wa obaka no akwa ya tanfo me so de meka pa meka esan say o de say Peter kan o say ese ye tie Nyankopon mom se betie nipa ese ye tie nyame ese say dey ye betie nipa enipa 11 me de mani afom na mahu say enipa 1111 ne kan okore oba priti salvation omo maka nyina no obi ama sori a collection 10 pound ne 20 pound obetu nti no wa ama sori a o gene collection ne ho na emo nwene ba bia nipa ne kra be dey ebeda ana sofu timi ne yiriti etimi ye divorce en krata ni sikani brenti ubusa wonsa wonmu be da timu enipa ni so de wonsafata se udi sofu o but nyame ye ni wonsafata wan o timi ne yiri ye de eye divorce wonsa de krata ko ware ba foforo na che se sofu ye de ewa yiri mienu wa ne krata so enso so no nyame ye ni mu no ye de o yiri ba ko enturo kwa na ekoso ye dan ewa aburochire other country e bia wo Italy awutie me sakra wadwene ne yafa hia mawia se ti fa hwenya dan emfiri mu nya dan enko asemo ya busuya wa ye dan wayi won enti no ya busuya wo ya Kristo dia wo ya busuya wa ye dan wayi won kwese wo abrabo a wo bonti no obi unbelievers obi a wonya nyi Kristo ni ya no kora no wo hu se wo no enkwase asem na wo ye wo hu se wajimi ensan se utimba betena radio su pirichi eso na wo ye niema ensan fata utimi ye da esore kwa asom dem koto nwom eso na wo ye niema anya da ani nyame asem bo abira Luka Philippians chapter 2 verse 12 na wose nkwaje ho modern motifi asem no wose na mofa suro ni ahopopo nya mo nkasa mo nkwaje ho adwuma unya ma wo bi o studio ha ya buy da bia ya tua sika ya dai edi spread the gospel no enya se bia ya tan wo bla wo so ko heavy ni bia eyeye enu ti na da bia no ya kan kwaje sam ya dai edi kire wo se ma wani ya dai eda ho ebra wo ya buy ya brand ya na se wo kai wo mofro obofo obo wo ya dai awo mranti brem ni e ho na taye se enim de ya sika ya ntini ya sori ya na ya dai ya betena radio iso ya pesa wo kra ya de enya nkwa enturo twanturo bebira ate meni adofo Yesu Kristo honhom ntra obi odi turo mu o ebi ameka sa wo ya adwuma mu panyini amafo hours wo ya bia wo ya supervisor bia wo ya manager enenya no soma ye bibifo no unim buroni ni time odi sum nyame o buroni sia wo adwoto obehu agu so no enso no nokura kan odi mani nua obedi no kura ye de amani nua fenchem asusu bibini obi betimi asore no patututu akoye adwuma obefa ni sika nyina adi ebia wo ye supervisor wutie sakra wadwene na nyanyam som ne se wadwara betra radio yi so nyanyam som ne se u preach gospel na emom nyam som suba na ede adi wo mu na wasande amanfo edi bebre aba begum na o de sign bo so me so a company ni timi tua edi be se teteka wo be kom na 10 ye ne mfa so me ni odofo wo ha wo Bible say wi ase nyansa ye de eyen kwase asem onyame anim wi ase nyansa ye wo ye nyina obegya ho udidi foforo ye de eba be wura ebia wo ye adwuma mu panyini utimi didi foforo ene no akoso wo other countries ekoso awo abrochire Europe ekoso African country e de ekoso obi afa wo adwuma be so ugu adwuma no
di fufuro shem say yentua sa din we ya da eka bosume so no nko akọ adjump ko be say 4,000 oh how eye na da bi na oh how sika ni bra na wo mu no bible say boni nyina hini ni sika pa bi ni ma di akira ya dan ayira kwan no ubeti ma be preach all right ubeti mi ya da akwa sorry all right but bi na won sakrai ti abrochi anya me som no enso awurade ani a pastors mon sakra ma dwene pastors amu abrochire di enti abrochire ne Ghana no enso nso ye da ya ni nyame som ne ntam ne se Ghana no wa obaka no kora na kire wo se bra sister enti wasom ye no wa boni mu yi a wo de abetena so da won se ya chiwade Isaiah 3:16 won se e wo ho ya chiwade and so na have software on country we sika no paa dey edi 1111 me de mani afom na me hu say 1111 na ye ready say o pa kra ye de akoma Kristo bia me ya sori panyini ana say bia me ya sori ba me wo yiri wo fie ma ba abrochire me ni obi ye nkrata menga sa nyo me ni obi ye nkrata sa de menya asetena ye dey e wo kurodua yi mu ma ba Britain ma ba US ma ba Belgium ma ba Holland bia me penkrata ye de ma ba Spain bia me penkrata ye de akofie ma ba Malta enipa na woni ne ye nkrata no woni waje 5,000 pounds waje 10,000 pounds 15,000 pounds what they tell so wan fan tell and so unyansa da utrim nyansa ba kokora nya dai eni utrim Job 32:9 was say wana wanyiri pii na ni munyansa waje wo says kan wan fan tell wasa ni nipa na twempena guso ya koka o se nya sa na e piriti e bra duru say mo sakra madwene abrochirefo e bra duru say mo sakra madwene enipa na fan krata na nche obi a wo ye be ma wo ye ba wutie me san krata wo ko ye bia nipa na fan nche wo wasa do nyame soma ye the up to form ana oje wo ses kare ye krata wie na osan na wo dae e dey egu so e bia so ye be ma na osan na ye dey san twempla gu so wo sa wo yire unim sa wo dada unim sa obi na wo dada no wa na wo dada wo ho sa me wo Ghana bia me wo Ghana ma ba abrochire ma fa Kristo na me de free Ghana ye dey ba ye yawo mani so sa me san ye dai adi Kristo no si ba bi din tro mi wi ma ye dai ma ko fa Kristo no nyame adwena wo di sum nyame no enye wo kasa wadwene na wo di sum nyame no ye hunu mu no ye nyansa no ammoa ye enti Kristo no ye mfa ne se ma fa no me ko ba bi a ye din a na masadi na ye dai asi nchan me yi ni se nchan wi a na masan ye dai medin tora chucha mafo na tira brandwaban me wo yire kura esa me twempena bia me ya sori panini me wo yire esa me yedai me se me yeda me sa twempena gusu nyankrata eye jimisam ube se ugru Christianity ani ma se wo kasa wani ma se na uguo onya uradi asori firim okura obedoso ama eye hu papa ne wo enti suba boni we yedai da di wasafo mo yantimi nyadai ense kire ne nyadai enka. Yeah, we say 1 Corinthians chapter 5:1. Suban boni we dead you kan wose an enya sa na e piriti na piriti ye die kakra. Mini time am be piriti ye die. Wose so wo hwetene ne na hini ade hia wo nyina no. Awurade na kasa de be de wo de be kan ho. 1 Corinthians chapter 5 no. Yeah, we asem bi wo ho no. Ti mi nuadofo wo temenka en kase bia me wa brochire nti ye wa brochire Bible ne wa Ghana Bible ye wa Belgium Bible ne wa Britain Bible ye wa US Bible ne wa Canada Bible ye ni abrochire Bible ne ni Ghana Bible Bible ne bi de kita wo no eno na kita me no eno ne yi nsam ne ye da adi firi mu no ensam wo nyina wo Bible ni onye wa dwene se obesakra 1 Corinthians chapter 5:1. Was say abrabo boni ye dead wasafu mu and abrabo boni ye dead wasafu ye timin se kire ne nyadai enka ye timin se kire ne nyadai enka enko obi bo adwaman na se obi ye ne ma nsa fata wa so ndam kura na ye yi ne san entina me pame papa prophet David treme asem bebre no prophet David treme nyame prophet Ewrade nhira ba bibia wo na wo ye da na say wo ye deacon wo ye deaconesses
na emo mo ya asore banka sakura na onyawa ade ode be ye ono oreba ho subamboni ye de di wasafu mu no ye ya dwen se ye pedom me ni odofo wotimi mo Kristo wouldn't some you one want me more Christo. Okay, Bible na Matthew Honum na. Yes, Christo yi nipa makomako 72. Do you assume you? And we yi omu 2 some ko cancel ahindie. Yes, Christo be ko heaven no. Na ka nipa 11. Na ka nipa 12 no so power omo kura no. One sabon some ye that's akosen wine. Na wona ade dom bes na ko heaven. Okura wo ko kan asem ni wi a wa wi Awurade na gugu sunsuo ma na ye den. Enyini enti nyawo na wode dombe kwakoma Kristo ti kano kore e kire nipa no se enti na sori a wo ba no botaye de ba nyame som no wode ba so ndem botaye ne sen o se abrabo boni ya dadi wasafu mu na obeka se adwamama wo mu na adwamama eni amanama mu fuo mpomu wate unbelievers obi a won kwa sori kro adwamama ni mu obi a wo de sen obi a won gini mpo adwamama nya da eni ni mu Pese nyamia afie na adwama ya te atese o yire no wampana o ya baya e wo senko tena se o ya brantie o bo gospel wo di nyame soma kata nani o ya brantie o tonwum o Europe ase wo di nyame soma ya dai akata nani ni wo di bone 2 Timothy chapter 3 verse 5 wo se wo kari na ni kire nyame sompa asumu ahoden wa pasa ni pa no da no ho firi no ho Ewa jinsa me na woda da me. Wa na woda da ho. Osi adwamama eni amanama mufuo mpomu. So obi ware na jayire. Na mo hoahoa mo ho. Na mo re anho ama wanyi. De oye saade na mfiri mu a. Verse 3 na me de. Osi na me de. Mini ho honam mu. Honam fam de. Na anso me wo ho honhum mu. Na mabudi oye saade atan dada. What it? Obi ya saade no kra ye tu ne san ye mo bonye jinsa anyeje yanyeje bone so ye yi ne san kra na Kristo hia sa ni pani sika kra so to collection ye yi ne san what would the osmafo poka wo kwa asafu mu na koka yo eso na ye mo sa ne man so ana nyame ye odo nyame ye humobro adom na Awurade de beje ye nkwa adom na Awurade de beje ye nkwa no de ye de ode yi ne ho ano Look at Romans chapter 6 verse 1 now. Was say aduminity yatena sena bone ne no so ana. Yesu Kristo abewu ama se otimi fo obi yire. Yesu Kristo abewu ama wo se wie ukọ adwuma ma sisi wunua. Yesu Kristo abewu ama wo se ukọ didi wunua ho toro. Adwom bone na da yetima de suma Awurade. Enti Awurade ntimi nya dan. O miye kwan o ntimi miye kwan nya dan. E ma yen. Yana nyame ye odo. No, why na perfect, and why na perfect. Some man ya munya kan na time. Unya ready sa oba chedo mama Kristo ka bet and ka wo asofo an ka wo betima jeje bone so. Ka wo ya sorry peri betima jeje bone so. Adi bone na ka sa onukura dibi. Etu obi dibi a wa fa ne normal. So wotimi nyam so na me kan ye no. Unya ready afiri mu na obi mla. Wo se na me de me ni ho honam fam de na nso me wo honhum na mabudi oye sa de aten dada te se de me wo ho na samu wo se verse 4 no se mo ne me honhum hia Awurade Yesu Kristo din mu Awurade Yesu Kristo din mu na ye na Awurade Yesu Kristo tumi ka ho a me di ne oni ni be hye Satan sa wate di obi bo adwaman a ye tu ni san wa asafo obi ye ne ma nsem fata ye tu ni ya dan esan and then Sadia na de ekoso etu wi Ephesians chapter 5 verse 3 na wo se boni a esi kwan boni bi wo ho e be siw kwan wo heaven be siw heaven kwan o de obaka se nyame ye odo de tena ho mu obi nkyira usika na nipa na padi usika ka oba to tight ama no be ye we me ka sa tight ni Bible wom so be ye we ama na ye de ehia no was say bonia esi kwanti Yesu Kristo ho no ade bi wo ho no ma me nua dofo e be si kwan ma me ya wutie me ade bi wo ho a e be si kwan boni bi wo ho a de esi kwan was say na dwamamo ne efindi obi wo ho mo dwama ni bio edura ho no ma obi ani fie a
yes brawe dia brawe de o holy o ye din o oboa okoba furu ma no de samde huro twetwe ne bema na wo ye ne ma tan efindi yo ti obaso da ne da basa won kai po efindi yo ne yonko bema no wakuntunu ho empanyimfu abutie mu oman ganam saa de ma no munyan na ya chiwade oyo ono yonko bema ebia wo US oni aboa na eda sakra wadwene na ye jimisam amwa ose na dwama moni efindi yo nyina anani brade moma wo modi mpo wo mu se de se ahotefo se de me ka se Christianity in abroad tire nya mesoma eyani bre bibini adwene o buroni ni sa tam no o koso a na ya ne ja o ye wonua kura na se wo koso kura na ya ne ja odi ya woni mu saa ena no na ekoso anani brad ye moma wo modi mpo wo mu se de se ahotefo ani wodi ne nkosiasam anasra aseda ense na mom aseda efise munim dada se odwamanfo biara na ofediyoni anoni brafo ye obusumsuni ni apejade Kristo ne Nyankopon aheniem wate sankofo ne de ntia da bia ye bo sa honom no omu nka heaven ne ho enti mo bi nka nti o se Awurade ye odo Awurade ye odo nti da bia no amanfo ye adwuma sisi wo mo wodi anitie bone na woditi wo bonsam na ema wo sa adwen no na nsakra wadwen ala bonsam na ama wo sa adwen no Ife John 2:15 was saying, "Come on, no, we are saying, I know what we are saying. So be do we are saying, Yankopon donya the enemy, and then we are saying, don't you know Christianity? Yes, saying, I'm a summoner. And Chilimana Babana, Yamasomana, they ask say, Oh, Wakura, Bible says, Labo Frano Campan, when you know one day, one feeling one Wakura, who but said, wouldn't Yamasom better tenono, and Morofona, no job to know we or we young, and go on, and don't know to tell bad and Tiam and Mabama Bamba Brittany. Unim dia oye utimi handa oba wose se wanti man hye efie so ana se wanti man hye efie so Nyankopon safo untimi hwe so ma ne nyeye ye bo wo dekin ya enyeye ye de panyini ma wasori ya enyeye esansa oba kula untimi handa no entino di obi aye o Bible no mantena se menu adofo entena se mfa nya de ayiyi wo oho ano Yesu Kristo kan se bi wo se wona wodi manim ne ba ye nyina ye owifo no odwutwafo na nwan na anya dai antie no Abraham atwantro ti ko twantro ye nam Yesu Kristo so na ekọ heaven no ono so no se sa ne ma we se no Revelation 20:50 wo so obiara wa woni so de na se nkwa nwoma no obeto na tiri ojatade ani enti abroche nya me som no enso awurade ne se mo sakra ma dwene tikani branko a tikani bre 1 ne kan okure ne kan okure enti me sister wutie me wonya awura nkosi da o saa mire na ese wo kai obofo o ma ya bre o mranti brem ansa na da bone na yede aba wo se wo nwura aso da mo da sunti dia obi ayo wunti obi ne bibia yo me nua dofo wutie jam wate jam manenka Udi ni paneti ya anhwa o heaven bebo. Udi di ni pane ya anhwa o heaven beden ebebo. Me to obi a me priti ni bia no. Me priti na me se bra ne nkwa asore. Wo so eda na chempna no o eda chempna na ko priti na. Na me se me dia me fa ma ni nwuni ya. Age sam de me ni edai. Ahu. We na me priti na ye ntimi ntwi ni pankora nwura nya me fie. Koso dwama mati atese ani yagigi adwaman ne so adwaman dua ne yedan esi asore nim na ayi ansole mane tidie esanso obi antimi nyada emmoso wo abekwa akọbọso no ho be ya hi oso wonya awura nyada enkosi da onya awura ankosi da etimi ne obafo awutie me menni nsachi menni sigaret yachi menni ensanchi na Awurade honhom no wo se Awurade honhom ya da etena wo mu wo so obi ni Kristo honhom a wonya ne dia
o wen sasa obo abrotie be se 80 years 20 years sikani bra wo ye sikani bra de ye na ye busa wo be se 5,000 pounds kura unya nya dai emma wo me nua dofo nya me hira na mani pa yodefo na obra adwuma na ofa bi nya dai enka ho Luke 21 verse 34 atifia se wo se kokobo wo se mo hwa mo wi opotwa ne nsabro ene nkwan mu no ma ho dadwena nhyɛ makoma so ka ne sika ahonya metal cars mesisi fie mesisi adan obi ho kyere me amenti obi ho kyere hia ni bi te ba bi ontimi moa no wa betena bretinti no we are proud we are hantan wa betena Italy we are hantan wa betena Malta we are hantan ebia wo Australia ummu ni pa bia ofanya mesofo nya hwe me nua dofo sakra wadwene na bira bi beba hini mu hene no untimi mfesi no untimi nyina nanim yemfa fere nya de ansuma wurade enti ne sa ebuo nya mesom ne yemu yemfa fere nya de ansuma wurade Bible say han manu pokura ni munyansa esum manu pokura ni munyansa ya de eten han manu esum manu omuni munyansa ya de eten han manu ehin fa na kramoni ya asori obawusa de tomaguo kramoni ya asori obawusa no fonta wo jack na guo kramoni ya asori onkata ni tiriso so fu ma me betima kwa asori onkata ni tiriso o onkata ni tiriso ojidi se Bible no ya twere wom but on fa nya adwuma onanka ayi Monday to Saturday ni nyina wo hia adwuma mu saa udu lazy kwa kwachire lazy ni utire ho obia pesa ne hips ya da ayi si wo enanta de boni na ewura nyame fie. The 2 Peter chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Many of the Bible na ya twere nsem wo mu no nyame asem na na okakao wo fa nyame asem na trase nyame asem no wo ba bia we ya na we preach wo ba bia we ya na we preach wo fa nyame asem ni so simple was already nim said obey one hour the ferry som no afrin so hwem already nim said obey one hour the ferry som no afrin so hwem na wa ma watch one hour one ten no aso the one asi atemu da me nua do for what already nim said obey one hour the ferry ya de som no o ferry awurade na mpoku anyina gu abonten o ferry awurade ana wa bɔ no wa som firi soro abesi fom o ferry awurade on fere awurade ntina watade ani nsa no on fere awurade ontina wutwa bi ansa no wawura nyame fie no on fere awurade esansa wudi honamachi wutwa bi didi loto cha wutwa bi didi wunya usika loto na jiska ni nyina na nwumre me kanfo Yesu Kristo amawo se wono nkoto na wuye na nansa so osore ye fa Kristo na kwa asore se Yesu Kristo nima utimi nya hwe Yesu Kristo nima utimi nya de anya hwe Isaiah 47 verse 7 wonya wura anya de enkosi da o wonya awura anya de enkosi da wonya wura enkosi da mrabi na Yesu priti wonpo no sa se moda bia metaka akwa bi onim baby betima kwa sorry all right but na nyame asem ni ntimi ntena ne mu ose ma asem ntimi nsene mu efi sanse mu nyame nwan ni bia saka wo ye Yesu Kristo dwan ni bia anka nyame asem betima sene mu okwa sorry nyane 80 years 50 years wa bra bon sign wonum kasa pa anye wo yi to won ma kan ye wo se bra we wan kasa no on sakraye Bible ni kitana kwa na nu wasamonye dan enye ndi sa adum na awurade nenam so bade ye nkwa no ada bia mo kan mo nyai e wo mo de bet nyuma ka ho o se gidi anyuma nyim ne gidi ehunu sa me metewo me ni Yesu Kristo ni twaka bia mesia me gidi sa me ko heaven me gidi sa me heaven me ko heaven did
nyuma ni ni yede gidie hunu nti wo me yanka no kora ne mfa nkyerɛ wo a na nwumre ye ka no kora ne de ayede akyerɛ wo azaf ai Jeremiah 48 verse 10 Jeremiah 48 verse 10 wo se no me nka obi o ye nyame adwuma biala nipa no be fa onfa onyai onka nyame asam ne nya da mfa nkyerɛ nipa na wo kroko na ni sika na wo yede wo padi abroche nya mesoma koye nsem bebre bia wo ye kromfo bia wo ya adwuma mu panyini wo ye kromfo sakra wadwene nya kromfo ne se wakofuru silio na niema wo de pan sisi so ye no ya krono niema ya bedin komaka afa santade no ho kakra ya wontade bi o ha dwamanfo ntade enso no ya pene so ya mpanyimfo na pene so abrochira se ya nsam atade bia wutimi de ba ntuba hu abaya na sira mu nyina ya da egu ho o sana na mira mi twa bi kire mi yonko evangelist ba ko atuo ne titise ana ne hu nyina gu ho nyame fi yo ana na yakoso nti obi wo hono ma ayana na form tad yo kan Safania chapter 1 verse 89 awrade se oba be pra asase nyina no na wana wo se anana form tad ya no ba pro nyina de wo akogu jam ya kan se ya wafa na sa ya agro bi keke Proverbs chapter 7 verse 10 we free time no wose na hye oba bi hia no na ofre dwamanfo tam atifia so se dwamammo ne eso aba enti ya watade bi wo ho no ya dwamanfo atade eni kwa se wura nyame fie wa abrochire ai oba wari nipa o wa sha atade all right but wutimi usa ne toma no wo kan kula be ye abuabiam ya sira so nyina agu ho ani ya bone ya so ne ya de bia sisi soro wose na hye oba bi hia no ofre dwamanfo tam na koma asene wagija na so asuruti obi wo hono ma na koma asene no akoma na dal yemu na kasa no asene ye obi wo hono ya bonsam bada let didi obeka bia nya bia so obeden obefa wose na hye oba bi hia no ofre dwamanfo tam wate dwamanfo tam no ewura nyame fie ni ya jeje so ne ya hoahoa no ye ni abrochire bible se de mekan ye no se wa brabo nya Jerusalem kura wuntimi nsene ho uko okura na wuntimi nsakra uko hunu Azaya mu uko hu Jeremia mu uko hu babia Yesu Kristo ya tete no kura na wa brabo ni nya kura na wuntimi nsakra uko hu wasa me kwa hwe wasa me sakra me ko Israel sa me sakra ya do ko tena ya do ko tena o de say Jerusalem kura wuntimi Osena shoba bi hia no ofre dwamanfo tam na koma asene wate akoma na da ne yen mu asene wagija ye obi wo hono ma wagija sa ni pa na nkasa no oye no me no onam ho wagija na so soro wate aso we na ntia asam asoro ne na ntena ne fie ye so ofri ya no kwa amanfo wade no wahyehyɛ ntam no ogu no so ye ba ma ya bɔ no pa bon sama nkasa de pa ye de toro pa ye de abɔ no one nam no okeka amanfo mu awale amanfo nsam aya de awale no okeka abrotire sa na ye de ekoso enti obi agyan ne dia obɛhwɛ saa sɛ wo dia ne be de ebegu enti mi nua dɔfo a wutie me na nwumire ma wani na ho na soma wurade wo honhom ne ne kuram wo ware ya ma Bible na adanti na nipa ya wadanfo wo wale ne ya ma Bible aso wudi nkomo kire nipa wo hwɛ Bible nim ne nantena ne fie se wo mro no so se wo edwa so wate ofiri ha no okwa ha ofiri ha no okwa ha wo mro no so otetantwea nyina wo teta ti se do benya obi hu asam was mi di bia bawo jamina ese me nkwa ne ese me yekohwini ujafo we wakogya ne de ye de obi ba na nsan ya won so agya ne kunu ogya ne yere na on nam no oye de ofire mu nsam ta na brotire nyam somte otetantwea nyina so ana oso ne mu na ofe na no wate
one na ma sanse woni adwuma yenti no be ma bi ahia no no ne na koda na osane nani ka kire no se asomdua for boda me so enne na mama mabo ade enti na me firi me be hia awoi me be hwehwe wanim na ana ma hu wei me de momono makata me mpaso wate enti bra me mfa odonya dai ensepe ye ho me nu no for wate enti obi mo ho no ma kuro we na nkasa no eye sikani adwuma ne di kuro no so Europe sikani adwuma enti no unya no som na odi free Ghana ba ye be se 18 years no busa ho se umane ye Tuka Matthew 16:24 na Yesu se basuafo so bi pesu odi meti ompa no ho ati ompa ho ati wodi ka pa ho ati wonja kane do no to Revelation 2:5 was kai o kane do no na kai ba bia wo firi hye ase na nwumire me kan fo papa na ma wo se ba bia wo firi hye ase na kai ba bia wo firi bo koro no kai na sesa ba bia wo firi di ntoro no kai na sesa ba bia wo firi ya ani brebere ye no kai na sesa ba bia wo firi no mo joto na da bia no wo no mo joto saa ye se bodamfo no kai na sesa ba bia wo firi no mo nsa wo nam disco obi wa wale one ne yire na tifie otimi pon adwuma fa no ho kodi ahyawo no aba to akotua 20 pound no akodi ahyawo di aba e ba sa yale na wo fa yale na wo ye da wo fa bebre ne nknaman na eda e bebre ne aboa na eda ebi so wo kasa wo so ye ba ebi ami utie me na nwule wo ye ba utimi fa wo kuna ti sa jai na emwa sa broche na wa ba betena no sa wan sakra wadwena ebire bi beba ye ube wuwa me ye de wakose wura de ube ko wunti ye de ube ko wunti de wakose wura bi mu dua bi dukuro bi ase wana papa ni sane na ni bonyamu a wose Hebrews 9:27 da wo mani paso wu prako ewu na ti na temwo ye dai eda ho 28 no ose sana awrade ode na ho bo afode ma ye prako no obakwati bone ebire bi baba Yesu Kristo wanye bone bi emo na wo de ye na bra besre na ye na bra besre na ye na bra besre da bia wo ye bone sa besre da papa no be yi na ni hinta oba ye mmobo wasofu die watu atwene ana nkrata adwuma na wo ye wagye amanfo buku a wo de ye wo ye dai wo ye we ba na bi wodin o mi ye we yo fine o bua sa adwuma ye dai ekoso bet na da wo mu e wasa wo sakra wadwene o tete amanfo sika no wo ye kromfo sakra wadwene tisani ma we nyina bobo so a ya kasa fanta de ho ba psa nipa na so asoro ogija enti ye wo bi wo ewiase mu na so asoro ogija bia me kasa wo ye panyini wo ye adwuma bi mu panyini wo man Ghana mu wo sesa sika na wo kwa wo ne wo maye de edida wo ne so be dwane nyame atamu o mfa nyame asam nya adwuma o mfa nyame asam anya de anya adwuma Hebrews 13:5 Ose mama sika ni branya da amma ma brabom amma sika ni branya da amma wa brabom na sika no ni yini bone nyina yini ni sika pe enu nti na ya da amma wunti min sakra no amma sika ni branya da amma wa brabom awa brochira wa ba di obenya no pene so de wo no okuru benya bia wo tie wo no okuru na etie me montena se na monya bi bia anya da emmom ene ya fa ne se Ghana ai amma na ka se o mo ba brochire no o mu ya sika ni bre ono won sumu nyame o opebe ma ne na wo se de obenya benefit akotena cancel flight ene na e da hia no obi te cancel flight mu tie na ya opeso ono so ye de atimu bi opeso ono so nya cancel flight ne ye de atena mu bi obe wode ne ho toto wode ne ho compare bi mo da bia oni o problem je jama mo ne pakunu bi wale obi kunu na otare wo jai ne pakunu bi wale enkoka se bia me ne be ma we kwo se de be ma na menya benefit me ne ba we kwo se de menya benefit jai cause ye be ja bibia o ya mfa hwe enko o waju so wudu obi nwoma na ye adwuma ntino wudu obi buku na ye adwuma nwoma na ye adwuma ntino eye bone nti me toko so aye dai adi bone no preko eno na bebredi yi ne ho ano
Oja wo kan e do no. On try say e bia de we ya me ye me de obi boku na adwuma kura urade boa me. Na me mfiri sa ne yemanim. E sansa wo de opene bone ni ti opene sa wo be de wo be di so. Opene sa wo be di bone no so but nyame asam de wo be so be de wo be di so. E na nwumire wo a wotie me no shema wo nua. Shema wo nua. E bia wo Germany, wo nsura urade kete. Wo nwura nyame fie ensa na wo de ai wo duane. Wi na wo de ai wo duane koke e na wo hua. E bia bi beba wo be bu ho contact na urade. Bebu hun konta ya dai a kire urade oso achache focus a kire me nua no ne me nkwacha ahunyade na Yesu se won se oni pa wana di misi muso nsenifo ana o de chefo na mo chara mo yemu ye pepe ho enya di oni pa dia wanya buru so ni na nkwa wo me nua bafo aya o se adan na wasisi wo bi wo akra sunwan kumase no eno na wo nkwa wo ma wo boa o fa nyame asam nya adwuma na baya abranti a wono betena se ma Kristo no on tena se o no obi a yesi a woni nti no obi atimi todwo to gu ne dan na wonom ode ne ho atoburoni minu ya kai o kan do no sa tema na wo je visa na abakuro mu ase no sa tema na wo je visa no empire bia na wo bo Romans chapter 8 verse 35 dey na betiti wo ni Kristo don tem minu ya bafo wutie ma bibia tete wo ni Kristo don tem e ma bibia tete wo ni Kristo don tem wajja bia wo ya sofo a wutie me wajja wo yiri si Ghana ana wo twempena kase wa hase ebi so wo twempena wo abrabo na enya dan enya ye ma bet mane wo yire no na wo ya da wo yo yire obi o na ibi de yire betimi abra wo timbe wo beduru abrochira no na ne nsa atoba afoforo so na ne nsa ya dan atoba afoforo so ebra wo se woni Kristo awofo Kristo na Awurade ye woni o ma ba abremu awade ye no o ye dansini wontam ebra na woni Kristo na Awurade ya danse ye ho woni Kristo dia no ye fine e obi ablabo no bebre be bobia woni Kristo ewie achire owie na osakra dia na dia e fine no ho pa sa woni Kristo pa na bubu woni gunie ma so no menu ya dofo ebra bi baba woni ma be ka achi 2018 wo da so sisi wo nua 2018 wo da so ya ni belafo a emwa Ecclesiastes 11 verse 9 wose abrante ma woni nye umofra se nya akoma pa omrante birem wo de fa wakoma kwan so fa wakoma de woni hunu bia se opesa wo ye bia ahantan a wo ye no abrotira wakwa ba wo duro man Ghana ma wo mani pa so nkwa didie no wose hunu we se niema wo ye nyina Awurade do be kwa atemwo mu ade ba akupe na hia wo ewiase aba ye nyina no ade ba akupe na hia se wo benya dankwa wose hunu se Nyankopɔn do be de ebe kwa atemwo mu na 12 no wose kai obofo wo mranti birem o maya birem jawi ni koke no kai obofo wo mranti birem asana dabone na yeden aba kai obofo a wo bo wo ka mranti birem o maya birem ansana dabone na yeden aba nti bra Yesu Kristo bi oni flani nani no wono kura no zatama Yesu Kristo nya maaye na echire o meeting ni flani no wo se ye ni mse Nyankopɔn tie de boye ni anza yen kan chiro ye mo so da sansam we ya kan wakwa so be se 18 years wa brochira ye busa se ya boso da de ya chire wa ni flani ni ka chire falasifo no se ye ni mse Nyankopɔn tie de boye ni John chapter 9 verse 31 wasi ya ni mse Nyankopɔn tie de boye ni na so obi feri Nyankopɔn wate obi feri Nyankopɔn no ye de Nyankopɔn pa ono na nyame ye den etie no ma me papa wutie me yantan obi a o yantan obi a se e ba betu esika o radio so akeka magu so yantan wo na engom no ye pese owura bi de adwuma bi aye den ahye yensa se ye mmon sampa no ho dawuro enkyira afoforo
uhwini ma wabɔ ne uhwini mu abrochire ne deɛ voice na ɔte yɛ wɔni ada bia wo hyɛ wɔni ne deɛ voice ne kasa kyerɛ wo deɛ voice na wo yɛ dai ɔte yɛ yɛnyanya no kwan nim deɛ na akyerɛ bo papa yɛ bɔne wofo deɛ ne wobie mu o deɛ aka ne yɛ atamuo Hebrews 10:26 deɛ aka yɛ atamuo wobebu ho nkonta akyerɛ Awurade ɛna nwumire me kanfo Yesu Kristo amawo ɛna nwumire kai wo ka ne don ba bia wo firi hye ase no me papa wutie me kai ne sakra wo ba brochire nyenne so abrabɔ nsesan yɛ busa sɛ asika da bia no kwɔsia da wo so wo nkɔ asɔre no busa sɛ ye busa wo 10,000 pounds a wo benya anya bosia wo sika wo benya unya nti bladru sɛ wo sɛ wo yɛ da wo sakra wadwene sɛ ma betena brochire nti no me life ma yɛ da me life wasɛi ana sɛ bia ma betena brochire nti no ma hyewi saa ma nom joto saa ma me sinyina ama me life nyina yɛ da asɛi enkachi saa mi do be hu papa na wo de wabrabo amana ono na ne apro atete asai no o fire de eye ne yie ono na oye de o fire de eye ne yie ne apro atete apansa no o fa no oye de wasiesie no fa homa papa no fa homa Kristo ye Ephesians chapter 5 verse 8 to 14 enkachi ebradu se wo de wabra boy de ema papa no enche Yesu Kristo beba na busa ho se wo ka ho bia na busa ho se papa no esane na ni bonyam na nwumire ya wo ka ho bi ana nyame hwe akomam ana nyame yesei ana nyame hwe akomam ni a wo ba ye no wo ne ye na wo ba ye no aniso ne ye de hwe aniso nyame na nim akomam se wo som na wonim se wo nsom no so a wonim Ephesians chapter 5 verse 5 no. Wose mama obi mfanse hunu na adaw. Bra wutie mo obi mfanse hunu nya dai na adaw. Sa wo ayi or the say sa wo ware mienu aje. Mo obi mfanse hunu na adaw. Sister wutie mo obi mfanse hunu na adaw sa wo to atọ awade so ye. Obi kuna wo ba Ghana no. Ada ya mepeboga. Watimi woni ne yiri nya yi o watima ya ma na ya ho ade sika ni brenti woni nam nuro so jai amu obi fanse hunu na ada sa woto awade so ye woto awade so woni ho kwan sa otimi kodi communion amu obi fanse hunu nya dai na ada o amu obi fanse hunu na ada o se ubetim de wa ho ode amama Proverbs 31 verse 3 was if wa ho ode nya dai mama and for wa kwanya the and said say ahemfo and then son say ahemfo and son say abrochirefo and says say emu mema emu nkora mu ma and says the say won this a yama this a adore ama the Proverbs 20 was in sign of edifo and sande otokopani obi otomu ntenta no onimu nyansa what was in sign of edifo and sande ya the ayen topa and tokopani obi otomu ntenta onimu nyansa ana aso sin sign obano and sign ya kasi ekotu nsan ho yi a ade beti ye ya bre ne ya bre kasi ekotu nsan ho yi a Jeremiah 16 verse 8 was say already see nkonsa no fo fie no ene won kotu nsan nya dan enidi ene won kotu nsan nya dan enidi na Isaiah 3:11 so be catch say oh abodifo nwie na be wie ne musuo enti o ma obi fanse hunu nya dan e na adaw sa na o ma nti na Yakobon abufo hye ya dan e ba so den ma so muni woni twaka o se na kane na mo yesum na afa de mo ye han awurade mu wate kane no na wo yesum e na wo ba wura nyame fie wo ye han enti nante se han ma nante sha wo sha atade wura nyame fie adwira se wadwene ya dan e mo odam dura se wadwene mu ya dan e da ho fan
Yesu Kristo bia bi baba obekoti bone. Revelation chapter 19 verse 11 was say na musa so abie na shopoko fita bi ni na de altene so na friend o se ade ayo ene onokwafo na obu atan na otu sa wotene ni mu wate enipa hwe tanchia na obu enipa hwe nipa ni mu obu na tan o se otu as o hedan obu atan otu sa ye dan e wotene ni mu na nani ti se jafra mo sha tade ade abomojam ene obi aka che o se nyame yodo oyodo na bra wote asiyo na bra wo bewu no ona bewu sa wa ye mistake oso atade ade abomojam na obi sha atade ade abomojam na nani ti se jafra ma menu ya huma bra wa he enka ati bowura nyame fie fa homa papa na nche Yesu Kristo obesane na ni bonyama tosu mienu busa ho sa wo ka ho ana busa ho sa wo ka ho o se mo wifo nya de anwia ade abiem boni bia wudi wona woni boni a wo ye bia wo tie mi wo Europe bia wo tie mi wo man Ghana wona woni boni a wo ye de o ye jamu no brajuma Awurade nsam hyira sa na mani pa yo defo no brajuma mfa bi nya dan enka ho oso brajuma mfa bi nya dan enka ho obrajuma Awurade nya dan emfa bi nka ho nsam hyira na mani pa yo defo obrajuma mfa bi nya dan enka ho fa homa papa na nche obeba Isaiah 66 verse 24 was no be free dia kohwe di pa wo to memira no mufuru memira no furu otu Awurade mira no wofan say bola was wo mumu anya de enwu da o mu ja so nya de enum da o mu honam be da e be progo nam nyina menu adofo be kanfo Yesu Kristo ama o ya wura ma wura de o ya de nyina so tumfo e bia wo ye kramoni sakra wadene kramoni ogusede unnim papa no Muhammad wontimi ma won kwa fa homa Kristo ono na eye wura ma wura de ono no hu ye na nansa so o ya de wo sore ye me bla ne ya ble. My last quotation Romans chapter 10 verse 8 was in the moma se wosan asam na ben wanum ne wakomam ene gidie nsam ayaka no wate was asam na ben wanum ne wakomam ene gidie asam ayaka na anwumire tami gidi sam e ko heaven wo gidi sam be ko heaven wo nya ho adwuma wo ntimi kofa o ka James well ho osisa wo nya wo gidi sam wo be ko yi wo gidi na se gidi anwuma ne ye gidi ehunu osi asam na ben wanum ne wakoma ne gidie nsam ayaka no na sa wode wano pa mu se Yesu Kristo ne Awurade na wode wakoma gidi se Nyankopon nyane na fra wufuo mu a obeje wo nkwa hallelujah obeje wo nkwa fa homa papa na nche obeba verse 16 to 18 no was na enye wanyina na wote asempa no wote enye wanyina na wote atamworo babusa wo se enye wanyina na wote asempa no na Isaiah kan se Awurade hwan na waje ye na sanka die anie afa na gidie no firi asankanim wate gidie no efira sankanim the more na wuti a wo pesa wo ye no na gidie no ye the efira sankanim na afa gidie no fira sankanim na asankan no nam Kristo asam no so ba verse 18 na me se wante kora wate atam wo untin kan kire Awurade se wante o wote ye wo se na me se wante kora ampa wate ya ni woni firi ko wiase wo se ya ni firi ko asase nyina so na ya nsam ya de eduru wiase ano Facebook ye piriti wo ho o de se amafo piriti wo so radio ye piriti ensam we wate o ebia bi baba untin kan kire Awurade se wante kora wate me kanfo Yesu Kristo amawo unya nhwe papa na fa homa no abrotire nya me som no nya de nipa dodo aye na da wo ye bi eni nipa dodo ati nkoye bone eni nipa dodo ati enkoye bone fa homa papa no ente obesane na ni wanyama tosu mienu busa ho sa enkwagye no udi wo nkwanwomanim oso obiara ho no so de na se nkwanwomanum obeto na tiri ojatade enu Awurade nkyira no onte na ni mu nkyira wo omiye kwan ma wo omo na timi sum ni ye me no bo mpaye ahini mo hene yada wase ena anwumre Awurade a wo ye na nansan so osori animonyam enka wudin ena anwumre be da wase se wa ma wa asema gu asase paso ma ne nso aba na enya ho na wopie wani bonyam a ye nyina ya ne wadida ni awie yada wase wadum ni nti amen.